अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नाज़रीन, मैं इस वक्त शरकपुर में मौजूद हूं। मेरे साथ जो फैमिली आप देख रहे हैं, ये दोनों बहन भाई अपनी एक अजीज़ की शादी से घर वापस आ रहे थे कि उन्हें इन्हीं के मोहल्ले का एक बाअसर और बाश शख्स गन पॉइंट पर रोकता है और उसके बाद इसे अपने घर ले जाकर इन दोनों को तशद्दुद करता है, मारता पीटता है और फिर इनके साथ ज़बरदस्ती करता है। ये सारा वाक़या क्या हुआ, ये मेरे साथ उनके वालिद भी मौजूद हैं, वो बच्ची भी मौजूद है, भाई भी वो मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि ये कैसे सारा कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि उस दिन जब ये आपके साथ वाक़या हुआ था, आप कहाँ से और रात के वक्त आ रहे थे कि दिन के वक्त आ रहे थे, और वो शख्स कौन है जिसने आपके साथ ये सारा कुछ किया? जी वो हमारे मोहल्ले का ही है। हम मेहंदी पे गए थे तो उधर से वापस आ रहे थे, 12 का टाइम था। रात के 12 का? जी। तो उसने हमें गन पॉइंट पे रोका, हमें मारा पीटा, तो हमें ज़बरदस्ती खींच के अपने घर ले गया। तो फिर हमें नशा उसने दिया, शराब पिलाई ज़बरदस्ती, दवाइयाँ नशे की वो खिलाई, इंजेक्शन लगाए, मारा पीटा। अच्छा, वो अपने घर आप दोनों को लेके गया तो उस घर में कोई और मौजूद, उनकी कोई फैमिली का बंदा नहीं था, कोई औरत नहीं थी कि जो ये सारा कुछ आपके साथ कर रहे तो कोई उनको कोई रोकता? नहीं, उस टाइम उसके पास कोई भी नहीं था। उसका घर ना बैक साइड पे है, तो एक रूम ही बना हुआ है छोटा सा। उसके दोस्त थे, उसका भाई था छोटा उसके साथ, वो था। कितने लोग थे वो? तकरीबन 4 लोग थे, 2 भाई वो थे और 2 उसके दोस्त थे। अच्छा, तो आप लोगों को वो ज़बरदस्ती वो लेके गन पॉइंट पर गया, तो आप लोगों ने वहाँ पे कोई शोर नहीं किया कि जी कहाँ लेके जा रहे हो, कौन हो, या क्या वजह थी? रात का इस वक्त था, कोई शायद आपका शोर सुनता तो आ जाता बाहर। हमने शोर किया था, तोड़ गिलास पड़े हुए थे शीशे के, वो हमने फेंके, शोर शराबा किया, लेकिन ना रात का टाइम था, किसी ने नहीं सुना। वो उल्टा हमें मारना शुरू हो गए। तो गन रखी हुई थी भाई के ऊपर, अगर शोर किया तो मार देना है। सारी रात खींचते रहे, मारते रहे। आप इससे पहले भी कोई इस तरह की हरकत आपके साथ की हो या किसी और के साथ उसने की हो? नहीं, मैं नहीं इसके बारे में इतना जानती, लेकिन अक्सर जब भी घर से बाहर निकलते थे, रास्ते में खड़ा होता तो तंग करता था वो। ये काम क्या करता है जो कि इसके ख़िलाफ़ कोई किसी ने कोई कभी कोई कंप्लेंट नहीं की कि ये शख्स जौन सा ना मोहल्ले में औरतों को, बच्चियों को इस तरह की हरकत करता है? नहीं, मैं नहीं जानती वो क्या काम करता है, लेकिन वो बस उसने सारे मोहल्ले वालों को डरा के रखा हुआ है। जब दिल करता है, उसने शराब पी होती है, नशा करता है वो, जब दिल करता है फायरिंग करनी शुरू कर देता है। अच्छा, तो ये सारा कुछ आप लोगों के साथ हुआ, आपके सामने, आपके भाई के साथ भी बदफेली की, आपके भाई के सामने आपके साथ उसने ज़्यादती की, तो उसके बाद आप वहाँ से निकले कैसे थे? हम नशे से जब भाई को होश आई है, तो इसने ही मोबाइल देखा है, मोबाइल ढूंढा है अपना, तो इसने चुप के पापा को फ़ोन किया है, भाई को। तो वो शायद उस टाइम लेटा हुआ था, तो दूसरे दोस्त उसके नहीं थे, उस टाइम चले गए थे वो। तो पापा को फ़ोन किया, पापा आए हैं, भाई आए हैं, मोहल्ले में शोर किया, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। तो चुप के हमने दरवाज़ा खोला हल्के से, तो बाबा लोगों ने हमें बचाया, उससे ले गए हैं। पीछे वो भाग के आ गए, तो उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी है, धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। किसी को बताया या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो मार देंगे, पूरे ख़ानदान को मार देंगे, ऐसे की बात है। मेरे साथ उनके वालिद भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जब इनको पता चला कि इनके बच्चे जॉनसन अभी घर नहीं पहुंचे, तो फिर इन्हें इन्हें किस तरह पता चला और इन्होंने किस तरह अपने बच्चों को वहाँ से लिया। तो भाईजान मुझे बताएं कि ये आपको कैसे पता चला था? मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन किया, मेरे बड़े बेटे ने चुक्या। बाहर ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਸ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਬੂ।
ਉਹ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿਗਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਘਰ ਆ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੱਤੂ ਵਾਲੇ ਚੌਕੀ ਗਏ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਾ, ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੇਅਰ पे बैठा होता है, वो जूस भी पीते, ਜੂਸ ਪੀਂਦਾ, ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਬਰਗਰ ਸ਼ਰਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो वो मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है? नहीं, उस मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया। जब हम बच्चों को अपने साथ लेके घर दोबारा वापस आए ना, 15 पे कॉल किए, तब पुलिस आई है। मुलजम को उन्होंने नहीं पकड़ा, हमारी बात को फॉलो नहीं किया, हमें पकड़ के थाने में इधर उधर घुमाते रहे। बाद में उस पर एप्लीकेशन दी, जब उनको ये बात समझ में आई, वो भी टेम्परेरी तौर पे उन्होंने जो ना FIR तो वो दर्ज हो चुकी, उसके बावजूद उन्होंने उसे मौका दिया कि तू जाके अपनी पूरी जमानत करा लै, ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇੱਕੋ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। भाईजान वो कहते हैं कि जी आपकी बेटी पहले भी नशा करती थी, उसके साथ उसके कुछ ताल्लुकात थे, ये जो कुछ भी हुआ ना ये बिल्कुल कौन आपका ना। कहता है? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾरगाह। ये बच्ची से पूछते हैं। अच्छा बहन, मुझे बताएं कि मैंने पुलिस से ना उनका मौक़िफ़ लेना चाहा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये वाक़या सारा हुआ है, तो पुलिस के एहलकार ने मुझे बताया कि जी आपके कुछ तल्लुकात थे उस शख्स के साथ और आप इस तरह का कोई नशा, कोई और किसी किस्म का कोई नशा करती हैं, तो ये एक इसमें क्या सदाकत है कि वाकई आपका उसके साथ कोई तल्लक था? नहीं, मेरा उसके साथ कोई तल्लक नहीं था, लेकिन वो मुझे अक्सर तंग करता रहता था, नंबर मांगता था, छेड़खानी करता था। वो शायद दोस्ती करना चाहता था मेरे से, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। मैं आगे से बुरा भला उसको मैंने 1-2 दफ़ा बोला है, तो शायद इसलिए वो ये सारी बातें कह रहा है। आप नशा भी करती हैं? मैं आपको ऐसी लगती हूँ? आप कुछ नशा भी करती हैं और उसके साथ आपके कुछ नाजायज़ ताल्लुकात भी थे, तो ना तो मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई आपके साथ कोई ज़्यादती कोई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी आप लोगों ने FIR करवाई है, ये एक प्री प्लान कुछ आपका जो सा ना वो प्रोपोगंडा है। तो इस सारी की ना बात की कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है ये। हम ये सब कुछ क्यों करेंगे? हम पागल हैं अपनी इज्जत को उछालें? आप क्या कहेंगी कि जी आपके साथ ये इतना बड़ा सानिया हुआ है, आपके साथ ज़्यादती हुई है आप दोनों बहन भाइयों के साथ, आप अपने जुल्म के ख़िलाफ़ आप क्या अपील करेंगी? किससे आप चाहती हैं कि जी मुझे वो शख्स इंसाफ देगा, या उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हमें तो किसी से उम्मीद नहीं है, बस दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि मैं इंसाफ चाहिए बस। पुलिस जो आपके साथ इस तरह का रवैया या आप लोगों के बारे में इस तरह की बातें कर रही है, तो उसके ख़िलाफ़ आप क्या कहेंगे? कहाँ, किससे, IG से अपील करेंगे, DPO से अपील करेंगे, RPO से अपील करेंगे, क्या कहेंगे? आपको लगता है कि पुलिस आपको इंसाफ देगी? पता नहीं, मुझे नहीं पता। भाईजान, आपकी बेटी के साथ, आपके बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आपकी हिम्मत है, आप सामने आए हैं। सामने हमेशा वही शख्स आता है जिसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा होता। एक तो इनके साथ पहले ही जुल्म हो चुका है, और ऊपर से जो पुलिस इनके ख़िलाफ़ जो उनसे है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दे रही है। मेरी आला अफसर के साथ फ़ोन पर बात हुई, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। वो शख्स कहता है कि इस बच्ची का उस शख्स के, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और ये नशा करती है। आप मुझे बताएं, अगर इस गांव में नशा सरेआम, आइस का नशा अगर दिया जा रहा है या कोई इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई सेल कर रहे हैं,
تو سر اس میں آپ کی نیگلیجنسی ہے, اس میں آپ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنتا ہے کہ آپ کی کارکردگی کہاں ہے. وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کا نشہ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں جو ان سے نا وہ سیل کر رہے ہیں, اور ایسے بچیوں کو جو ان سے نا وہ نشے کی لت میں جو ان سے نا وہ لگا رہے ہیں. تو اس میں آپ کے لیے یہ کوئی بڑے فخر کی بات نہیں ہے, آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو میں آج ان کے پاس اسی لیے آیا تھا کہ میں سچ جاننا چاہتا تھا. میری آئی جی پنجاب صاحب سے اپیل ہے کہ اس دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ ہونے والا جو ظلم ہے اس پر آپ نوٹس لیں, اور فی الفور نوٹس لیں, اور جنہوں نے غفلت کی ہے, جو لوگ اس طرح کا پروپوگنڈا کر رہے ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی کریں. یہ بچیاں ہماری سب کی ایک جیسی بچی ہیں. آج اس بہن کی عزت لوٹی ہے, کل کسی اور کی لٹ جائے گی. کون انصاف دے گا؟ کوئی ایسا شخص ہے جس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ شخص یا یہ ادارہ ہمیں انصاف دے گا؟ حکومت سے میری اپیل ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو انصاف دیں. وہ بھائی ان سے بات نہیں ہو پا رہی. کیوں نہیں بات ہو رہی؟ کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو عزت کو تار تار ہوتے دیکھا ہے. کیونکہ نہ تو ان کے پاس پیسہ ہے کہ یہ پولیس کو پیسہ کھلائیں یا کسی اور کو پیسہ دیں, یہ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو سر مجھے بتائیں, رویہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے, ملزم آزاد ہے, لیکن اس بات پر نا میں سر پنجاب پولیس کو سلیوٹ پیش کروں گا کہ ان کی درخواست پر فی الفور آپ نے مقدمہ درج کر لیا, اور ملزم کو آپ نے بتا دیا کہ بھائی جاؤ اور عدالت سے عبوری ضمانت کر لو, اور پھر ان کے خلاف جس طرح مرضی جو چاہے کرو, جہاں مرضی آپ جاؤ اور ان کو تھریڈ کرو, ان کے اوپر فائرنگ کرو. ان کے گھر اگر کوئی میڈیا پہنچتا ہے ان پر فائرنگ کی جاتی ہے تاکہ کوئی اور نہ یہاں پر آئے. انہوں نے مجھے بھی کہا کہ ہم آپ کو اپنے گھر نہیں بلائیں گے کیونکہ ملزمان با اثر ہیں, ہم کسی دوسری جگہ پر آپ کو بلا لیتے ہیں تاکہ مزید کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کے لیے. تو خیر انہوں نے کسی اپنے اللہ کے نیک بندے کے گھر ہمیں بلایا ہوا ہے جو ان کے ساتھ جا رہا ہے تاکہ ان کو انصاف ملے. تو سر مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ اگر پولیس والوں نے ایسا تعاون کیا جیسے پہلے ہم سے کر رہے ہیں, ہمیں آتے ہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں, ہم پر تشدد کرتے ہیں. آپ پر کیوں تشدد کرتے میرے ہیں؟ بیٹے پہ تشدد کیا ہے. کس نے؟ یہ چند دن پہلے پولیس والوں نے ایسے ہی یہ واقعہ ہونے کے بعد؟ یہ پہلے اس سے پہلے کہ اس نواجی جڑا ہے, نواجی نامی لڑکا ہے, انہیں تے کاشی چاکو شرکپور دا کوئی وہ بھی کرپٹ بندہ ہے. انہاں دو نے میرے بڑے بچے بچے تو وڈا ایک میرا بچہ انہوں گن پوائنٹ کیتا, اتنے میں بھی موقع تے موجود چلا گیا, اور بھی دنیا کٹھی, تے انہیں فائرنگ کی تھی ساڈے دروازے اگے موٹر سائیکل کھڑی سی اندر تے فائرنگ کی تھی. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ بچی پر جو انسان ظلم ہوا ہے, اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم میں اتنی ہمت نہیں, توڑے بڑے ظلم سہل ہیں, سانوں معافی دیتی جائے. ساڈے وزیر اعلیٰ آئی جی پنجاب اعلیٰ سطح کی اپیل ہے, دعا ہے کہ اللہ پاک انہوں ساری آواز سنن دی توفیق دے, یہ سانوں انصاف دین. یہاں کو سانوں انصاف ہے, جے یہاں سانوں انصاف نہ دیتا تو سانوں کنا انصاف دینا. عزت ساری چھالی گیا جا رہی ہے. یہ کرپٹ نے, گندے نے, برے نے, بیٹی دا کریکٹر ٹھیک نہیں. میری بیٹی دی پوری سیما دا بایو ڈاٹا بھی کٹایا گیا, ساڈا اندر کوئی تعلق نہیں. اس تو پہلوں یہ تو نواز نے حرکت کی تھی, میری بیٹی نو بے آبرو کیتا, مینوں ذلیل و خوار کیتا. قانون نے میرے نال کی تعاون کیتا ہے. قانون مینوں گھروں آن پکڑ کے لے گیا, میرے پتر نو پکڑ کے لے گیا, تے ایک ہور بچہ سی انہوں پکڑ کے لے گیا. میرے بچے نو اتنے انہاں چوکی بھی ماریا, تھانے شرکپور دے وچ بھی ماریا. نہ کوئی اپلی نہ کوئی درخواست, کوئی کسی قسم کا ساڈے تے جرم نہیں. بغیر جرم تو سانوں یہ سزاواں دتیاں جا رہی ہیں. قانون ادوں اپنی گرفت وچ لے لیندا, شاید اج یہ واقعہ نہ ہوندا. جی بالکل, اگر اس طرح کے درندے ہم جو ہمارے معاشرے میں ہماری ماؤں بہنوں کی, بچیوں کی عزتیں تار تار کرتے رہیں گے اور کھلے عام پھرتے رہیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری بچیاں کہیں محفوظ ہوں گی. میری گزارش ہے کہ آپ اس ملزم کے خلاف فی الفور کارروائی کر کے اسے گرفتار کریں اور اسے عبرت کا نشان بنائیں تاکہ آئندہ کسی کی بچی, کسی کی بیٹی کی عزت تار تار نہ ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.